गाइस मिटang नवा ब्लॉग आते तो तेन मिटang स्पेशल ब्लॉग हुई कना तो इन चुल्ली को गेट करी तो चला बुका बुका लेकर nyarap कना टीनेज टीनेज का तो मिटा पीसी सेटअप हुई कना माने पीसी तो बांग कना सेरेंग लगी नो बार कना बॉक्स ना नो उन्हें ले किरिंग कदा उन्हें ले इदिया टीवी साउंड नाम हुई कना कटिंग नो अरे तार मार को कना लाटार ले सिटिंग है नोंका हाने हांडे आले टीवी 55 इंच ठीक गया नो बार लाते होम थिएटर को मेना तो उदपिन ओय नय नोंका सेटअप हुई कना नेल लगी बटन ini राग देते ओय नय आले पीसी आदि मारे जुगना पीसी 2018 19 ना ओय नय नावा होम थिएटर टीवी उदपिन तो नवा नोने लगा हुआ नवा चितान है टीवी नते बॉक्स लगा और नते कोन रे लगा हुआ अबवा बारिया बॉक्स हपन बॉक्स ना बार दो टीवी लातार रे नोडे पूरा सोनी एनवायरनमेंट लेका हिजुआ ठीक गया नो पीसी पर सेटअप कर मुदो पिन ओय नोडे सेटअप का नेल नेल ले बड़मा मने बड़मा नेलाई पीसी वीडियो नेला बांग इन कनी apa gani ओको सारा बांग इन वीडियो जुदा यूट्यूब ring आगा बच्चे बाम पड़े बड़ बड़ यूट्यूबर अरे दुरु कना आले दादा सेरेंग कोडक बड़ाय दाय नेल ताउन पे जदियो इन फोन क्वालिटी बांग भाले गया ताऊ दोपे कनी नोटे कैनी रे मेना कुआ बड़मा मेना गया इन गोगो मेना गया तापर ओय मेना के मेना गया आई हो मेना गिनी बांग उदि मुचा को खराब को नेलक कना बारटा ना लेखने नीचे चले आए तारटा तो बड़ो आछे अरे এখানে আসতেছে ফালতু এখানে করতে কন্ট্রোল করতে পারবি এটা এই সাউন্ডে আছে তো কন্ট্রোল করতে পারবি তো নয়নকা টেন হইকা নডে নয়নকা সেরিং চালু উত্তর কানা নয় ফিল্ম চালাক কানা আবুয়া নডে मारे दिन लेका मारे दिन ले बाखर लोहा बानो उडुक तायन एकदम आर को आदम तायन नोंका चालू काना नोडे आर कैंडिडेट को मेना गया नोडे उनको इन दादा मेने अनि ओंडे बड़मा मेने गोगो मेने मेना के मेने एटा गिदरा आर इन मेने गया तायन नोडे मुचा बांग उदो पिन मुचा तो खराब जलो काना ठीक गया আর উদো আপিয়া পরের দিন যখন ওंडे টিভি को বসে আছো ঠিক গিয়া এই যে আমাদের ল্যাপটপে রিভিউ চলছে অনেক দিন পর বার করা হয়েছে আমার ফোনে শ্যুট করা ভিডিও তো আমার লাস্ট দিচ্ছে 1080 60 পিএস 60 এফপিএস দিচ্ছে আমার কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছ দেখো আমার লাস্ট দিচ্ছে এতটা ফোনে তার মানে আমার 40,000 টাকা ওয়ার্থ ইট ফোনের উপর তো ওটা লতা সেটা কারণ ওটা টেম্পোরারি ওটা কমি লাগি ওটা আবার ভিডিও লাগি আয়না না গিয়া তোমার ওটা সেটা পা ওটা বক্স মেনা ट्राई दल नावा टेम्पोरारी माते वेर मेर काते हांडे मिटang बार चलाव कना माने बार नेलक कना ओंडे मिटang बॉक्स चलाव कना ओंडे बॉक्स चलाव कना ठीक गया तो मिटang डी चिप्स जमा कान चिप्स तो चाबा कना तो नोडे आले बहेर मेते ओय ओय गुने ने गए ओय तो आले कुक और शेफ नेले पे शेफ आज के আমাদের বানিয়েছে হচ্ছে পনির আর রুটি আর এদিকে শেফ এখন আমাদের গরম করছে বানাচ্ছে মাংস तो ये सब करे बेड़ाচ্ছে আমার আজকে এনজয়মেন্ট হচ্ছে বিরিয়ানি ফিরিয়ানি যে এটা দুপুরে ছিল লাঞ্চ আজকে রাতে যে রুটি সব হচ্ছে আমাদের শেফকে একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করে শেফের জন্য ঠিক আছে শেফ লাগিতে আর যে আমাদের এখানে মুনু আছে মুনু কিছু বলো মুনু টেল সামথিং কিছু বলো আমাদের দর্শক কিছু বলো তো বলো লাইক কমেন্ট শেয়ার বলতো और लाइक कमेंट शेयर कमेंट शेयर लाइक कमेंट शेयर और लाइक कमेंट शेयर तो নুন লাগবে নুন তুই দেখ না ওগুলো মার ওখানে माते ठीक है गरम ভালো লাগছে আবে দাঁড়া না তুই তো দেবো তো এই যে খাওয়ার জন্য কোকড়াটা বসে আছে এখানে একটা এখন 10টা বাজে এসব আমরা করে বেড়াচ্ছি এখন একদম 10টা চলছে এই বাকি রাত না রাতের সময় আমাদের এরকম করতে হয় সেফ আমাদের সার্ভ করে দিচ্ছে स्टॉप कर ठीक है गरम करना এটা পড়ছে না তুই আবার চালা না শুধু কি আছে আবার চালা অন কর কিন্তু এত চলছে নামাতে কতক্ষণ লাগছে
বললাম না শেফটা আমাদের ভালো আছে, তোকে দেওয়া হবে, তুই দাঁড়ান না, তো তাড়াহুড়ো করছিস কেন? তো আজকের দিনটা আমাদের ভালোই গেল মোটামুটি, হ্যাপি। অনেক কী বলবো আর, অনেক কতদিন ধরে অনেক একটু স্ট্রাগল করতে হচ্ছিলো শুধু ভাইকে ব্রোকেন হার্ট নিয়ে। তো এখন এই আমরা একটু আমাদের মানে ডাউনফল, স্যাড ডে সব বন্ধ এখন। আজ থেকে আমাদের 9 কি জানি কত আগস্ট, সেই আগস্ট থেকে আমাদের আজকে ডে শুরু হচ্ছে। এবার থেকে আমরা কামব্যাক করে নিচ্ছি, যাবি না। आले सेफ तला आले जम दा কিছুটা সে কোনো চালাক না মানা বোঝা তুলি না জম দিলে হয় একটা জিনিস এখানে হলে ঠিক গিয়া বক্স করে চালাক গিয়া বার বক্স ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱪᱟᱭ ᱦᱟᱨᱟ ᱡᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱛᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱚᱠᱥ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱯᱚᱞᱴᱤ ᱢᱤᱥᱴᱤᱝ ᱦᱚᱪᱪᱷᱮ